उमर आ रहा है परसों। लंच पर नानी ने अचानक से उससे कहा। वो खाना खाना भूल गई। परसों आ रहा है? आपको किसने बताया? उसने बेचैनी से नानू से पूछा। जब तुम उस वक्त सो रही थी, वो भी तुमसे बात करना चाहता था, मगर मैंने जब ये बताया कि तुम सो रही हो तो फिर उसने जगाने से मना कर दिया। नानू ने तफसील बताई थी। अलीसे के चेहरे पर मुस्कुराहट उभरी। छुट्टियां गुजारने आ रहा है? उसने पूछा। हाँ, यही समझ लो। फॉरेन सर्विस छोड़ रहा है। कह रहा था कि चंद हफ्तों तक पुलिस सर्विस ज्वाइन कर लेगा। अलीसे को हैरत का झटका लगा। उमर, आप पुलिस सर्विस? मुझे यकीन नहीं आ रहा नानू। इतनी अच्छी पोस्टिंग छोड़कर आखिर वो करेगा क्या यहाँ? अंकल ने उससे कुछ कहा नहीं? उसे अभी भी यकीन नहीं आ रहा था। जहांगीर से उसका कोई झगड़ा हो गया है। उसने मुझे तफसील नहीं बताई, लेकिन दे आर नॉट ऑन टॉकिंग टर्म नाउ आटे। इसमें कौन सी नई बात है? ये तो पिछले कई सालों से हो रहा है। अलीसे को वाकई कोई हैरत नहीं हुई थी। हाँ, मगर अब फिर कोई झगड़ा हुआ है दोनों में। अब आएंगे तो पता चलेगा कि हुआ क्या है। नानो भी ज्यादा फिक्रमंद नहीं लग रही थी। यहीं रहेगा क्या? उसने नानू से पूछा। हाँ, कह रहा था कि पोस्टिंग मिलने तक यहीं रहेगा। मुझसे मुझसे पूछ रहा था कि तुम्हारे या अपने लिए किसी चीज की जरूरत हो तो उसे बता दे, वो ले आएगा। अपने लिए तो मैंने कुछ नहीं कहा, लेकिन तुम्हारे लिए कुछ परफ्यूम लाने के लिए कहा था। मेरी बात पर वो हंसने लगा। अलीजे के जहन में बेइख्तियार एक याद लहराई। कह रहा था, ये तो कोई मंगवाने वाली चीज नहीं है। जानता हूँ अलीजे के सामने जाऊंगा तो परफ्यूम के बगैर कैसे जाऊंगा। फिर मैंने उससे कहा कि कुछ अच्छी किताबें ले आए तुम्हारे लिए, खास तौर पर पेंटिंग के बारे में कोई नई किताब। नानू उसे बताए गई थी। आपने ऐसे ही तकलीफ दी नानू। अरे नहीं, वो खुद इसरार कर रहा था। खैर, तुम जरा उसके लिए कमरा सेट करवा देना और एनेक्सी भी जरा साफ करवा देना। उसका सारा सामान भी आ रहा है। अभी फिलहाल तो यहीं रखवाएगा, फिर जब पोस्टिंग मिल जाएगी तो ले जाएगा। नानू ने उसे हिदायत देते हुए कहा था। वो फिर लंच करने के बाद उठकर चली गई थी। वो बहुत देर तक वहीं बैठी बहुत कुछ सोच रही थी। जहन में बहुत कुछ ताज़ा होता जा रहा था। तो उमर जहांगीर, आखिर तुम वापस आ ही रहे हो? उसने मुस्कुराते हुए सोचा। फिर कुछ जहन में आने पर वो उठकर उस कमरे की तरफ आ गई थी जहां वो हमेशा ठहरता था। दरवाजा खोलते हुए उसे बहुत खुशगवार सा एहसास हुआ था। वो अक्सर उस कमरे में आकर कुछ वक्त गुजारा करती थी और हमेशा ही यहाँ आकर उसे यूं लगता जैसे वो यहीं कहीं मौजूद था। उसकी रॉकिंग चेयर उसी साकित हालत में भी उसी तरह झूलती हुई नजर आती थी जिस तरह वो उसे झुलाया करता था। हर चीज पर जैसे उसका लम्स था। हर तरफ उसकी जैसे आवाज गूंजती थी। वही धीमा, गहरा और ठहरा हुआ लहजा। वही पुरसुकून, दिल के कहीं अंदर तक उतर जाने वाली आवाज। और फिर वही खिलखिलाते हुए बेइख्तियार कह के उसके कमरे में आकर सब कुछ जैसे जिंदा हो जाता था। इल्यूजन अक्स बन जाता था और अक्स हकीकत बनकर उसके इर्द गिर्द फिरने लगता था। कमरे में वही मखसूस खुशबू बसी हुई थी। उम्र के इस्तेमाल में आने वाली छोटी छोटी चीजें उसी तरह अपनी जगह पर थी जैसे उन्हें कल ही रखा गया हो।
اس نے یاد کرنے کی کوشش کی پہلی بار وہ کب آیا تھا۔ اسے اپنے ذہن پر زور نہیں دینا پڑا۔ اسے اچھی طرح یاد تھا کہ وہ کس سال، کس تاریخ، کس دن اور کس وقت آیا تھا۔ بعض باتیں آپ کبھی بھولنا نہیں چاہتے اور وہ کب گیا تھا اسے یہ بھی یاد تھا۔ بعض باتیں آپ کبھی یاد نہیں رکھنا چاہتے۔ علیزہ کے لیے تب سے آج تک وہ یہیں تھا، اس کے کمرے میں، کم سے کم اس کے لیے۔ اسے اپنے پیچھے دروازہ کھلنے کی آواز آئی تھی۔ وہ بے اختیار پلٹی۔ اچھا، کیا تم بھی یہاں کمرہ دیکھنے آ گئی؟ میں نے سوچا میں بھی ایک نظر ڈال ہی لوں۔ نانو اندر آ گئی تھی۔ چند لمحے وہ تنقیدی نظروں سے وہ کمرے کا جائزہ لیتی رہی، پھر جیسے مطمئن بھی ہو گئی۔ میرا خیال ہے کہ سب کچھ ٹھیک ہی ہے، لیکن پھر بھی تم ذرا ہر چیز کو اچھی طرح چیک کر لینا۔ میں نہیں چاہتی کہ اسے یہاں کوئی تکلیف ہو۔ نانو مڑ کر کمرے سے نکل گئی۔ وہ ڈریسنگ ٹیبل کی طرف بڑھ گئی تھی اور وہاں پڑا ہوا ایک پرفیوم اس نے ہاتھ میں لے لیا۔ آہستہ آہستہ اس نے پرفیوم کا ڈھکن اتار کر خوشبو کو محسوس کرنے کی کوشش کی۔ بے اختیار مسکراہٹ اس کے ہونٹوں پر آئی۔ ایک بار پھر ایک امیجن اس کے ذہن میں لہرایا تھا۔ اس نے ڈریسنگ ٹیبل کے آئینے کو دیکھا، وہاں ایک دم کوئی اور نظر آنے لگا تھا۔ وہیں اسی جگہ چند سال پہلے وہ بے اختیار چند قدم پیچھے ہٹ گئی۔ اسے اپنی گردن اور بالوں پر فوارہ پڑتے ہوئے محسوس ہوا تھا۔ وہ کار کا دروازہ کھول رہی تھی جب اس نے لاؤنج کا دروازہ کھول کر نانو کو باہر آتے دیکھا۔ شاید وہ کار کا ہارن سن کر باہر آ گئی تھی۔ انہوں نے اسے دیکھ کر دور سے ہی بازو پھیلا دیے تھے۔ وہ مسکراتے ہوئے ان کے پاس جا کر لپٹ گئی۔ اس بار میں نے تمہیں بہت مس کیا، انہوں نے اس کے گال چومتے ہوئے کہا تھا۔ میں نے بھی آپ لوگوں کو بہت مس کیا نانو۔ ان کے ساتھ اندر لاؤنج کی طرف جاتے ہوئے اس نے کہا تھا۔ میں جانتی ہوں۔ انہوں نے بڑے پیار سے ساتھ چلتے ہوئے اسے اپنے کندھے سے لگا لیا۔ کیسا رہا تمہارا قیام؟ انجوائے کیا؟ ہاں، بہت انجوائے کیا۔ سمینا کیسی ہے؟ پاکستان کب آ رہی ہے؟ ممی ٹھیک ہے، ابھی پاکستان آنے کا کوئی پروگرام نہیں ہے، شاید اگلے سال آئیں گے۔ لاؤنج میں آ کر اپنا بیگ صوفے پر رکھتے ہوئے اس نے کہا۔ 4 سال ہو گئے ہیں اسے وہاں گئے، ابھی بھی اس کا دل نہیں کر رہا واپس آنے کا۔ اس نے نانو کو بڑبڑاتے ہوئے سنا تھا۔ وہ کچھ دیر ان کا چہرہ دیکھتی رہی۔ وہ لوگ آسٹریلیا سے امریکہ شفٹ ہونے کا سوچ رہے ہیں۔ انکل کا کانٹریکٹ ختم ہو رہا ہے اس سال۔ امریکہ کی کسی کمپنی کے آفر کے بارے میں غور کر رہے ہیں۔ ممی کہہ رہی تھی کہ اگلے سال اگر امریکہ شفٹ ہونے کا ارادہ کر لیا تو وہاں جانے سے پہلے پاکستان کا ایک چکر لگا کر جائیں گے۔ اس نے جیسے نانو کو تسلی دینے کی کوشش کی تھی۔ تمہارے باقی بہن بھائی کیسے ہیں؟ نانو نے جیسے اس کا چہرہ پڑھنے کی کوشش کی تھی۔
بہت اچھے ہیں، ابھی تو بہت بڑے ہو گئے ہیں، میں تصویر لے کر آئی ہوں، آپ دیکھ لیجئے گا۔ اس نے ان سے نظریں چراتے ہوئے جھک کر اپنے جوگرز کھولنے شروع کر دیے۔ نانو خاموشی سے اس کا چہرہ دیکھتی رہی تھی۔ پہلے سے کمزور ہو گئی ہو؟ ہاں، شاید میں کچھ دن بیمار تھی وہاں پر پانی سوٹ نہیں کر رہا تھا۔ ایک ہلکی سی مسکراہٹ کے ساتھ اس نے نانو کو بتایا تھا۔ بیمار ہو گئی تھی، مگر تم نے مجھے کیوں تو بتایا نہیں؟ سمینا نے بھی فون پر ذکر نہیں کیا۔ نانو اٹھ کر تشویش بھرے انداز میں اس کے پاس آ کر بیٹھ گئی تھی۔ میں نے منع کر دیا تھا، آپ خواہ پریشان ہو جاتی، ویسے بھی زیادہ سیریس بات نہیں تھی، اس نے لاپرواہی سے کہا تھا۔ پھر بھی تمہیں بتانا تو چاہیے تھا نا، اس طرح۔ پلیز نانو پلیز، میں ٹھیک ہوں، آپ خود دیکھ لیں اب کیا آپ بیمار لگ رہی ہوں؟ اس نے بات ٹالنے کی کوشش کرتے ہوئے کہا۔ کرسٹی کہاں ہے؟ اسے ایک دم جیسے یاد آیا تھا، سیڑھیوں کے نیچے سو رہی تھی۔ میں نے تم سے چائے کا بھی نہیں پوچھا، میں ذرا تمہارے کھانے کے لیے کچھ کہہ کر آتی ہوں۔ نانو اٹھ کر کچن کی طرف چلی گئی۔ اس نے گہری سانس لے کر صوفے کی پشت سے ٹیک لگا لی۔ ایک مہینے بعد واپس آ کر اسے بہت سکون اور اطمینان کا احساس ہو رہا تھا، یوں جیسے وہ گھر واپس آ گئی ہو۔ ہر چیز اسی طرح تھی۔ وہ اٹھ کر کھڑکی کے پاس آ گئی۔ مالی گھاس کاٹ رہا تھا۔ وہ کچھ دیر بے مقصد اسے دیکھتی رہی، پھر وہاں سے کوریڈور کی طرف آ گئی۔ کوریڈور کراس کرنے کے بعد اسے سیڑھیاں نظر آئیں۔ بے اختیار ایک مسکراہٹ اس کے چہرے پر نمودار ہو گئی تھی۔ کرسٹی، اس نے بلند آواز میں پکارا۔ میاؤں کی آواز کے ساتھ ایک بلی سیڑھیوں کے نیچے سے نمودار ہوئی، تیزی سے اس کی طرف لپکی۔ وہ گھٹنوں کے بل فرش پر بیٹھ گئی تھی۔ بلی سیدھی اس کے پاس آ گئی تھی۔ اس نے اسے گود میں بٹھا لیا۔ چند منٹوں تک وہ اس کا سر اور جسم سہلاتی رہی، پھر اس نے اسے ہاتھوں میں اٹھا کر اپنے چہرے کے پاس کیا تھا۔ میں نے تمہیں بہت 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 مس کیا۔ اس نے اس سفید بلی سے یوں کہا جیسے وہ اس کی بات سمجھ رہی ہو۔ تم نے مجھے یاد کیا؟ بلی نے میاؤں کی آواز کے ساتھ جیسے اس کی بات کا جواب دینے کی کوشش کی تھی۔ ہاں جانتی ہوں، تم نے بھی مجھے بہت مس کیا ہوگا۔ وہ بلی کو اٹھا کر دوبارہ لاؤنج میں لے آئی۔ صوفے پر بیٹھنے کے بعد اس نے بلی کو اپنی گود میں بٹھا لیا اور بہت نرمی اور محبت سے اس کا جسم سہلانے لگی۔ تو پہنچ گئی ہے تمہارے پاس؟ نانو اس وقت کچن سے آ گئی تھی۔ وہ ان کی بات پر مسکرائی۔ نہیں، اس کو تو پتہ بھی نہیں چلا، میں خود لے کر آئی ہوں۔ نانا کہاں ہے نانو؟ سے بات کرتے کرتے اچانک یاد آیا تھا۔ وہ گھر پر ہی تھے، تمہارا انتظار کر رہے تھے۔ پھر اچانک جم خانے سے فون آ گیا، کوئی کام تھا وہاں، مجھ سے کہہ کر گئے تھے 3-4 گھنٹوں تک آ جائیں گے۔ اب دیکھو ان کے 3-4 گھنٹے 3-4 ہی رہتے ہیں یا؟ نانو نے اس کے پاس صوفے پر بیٹھتے ہوئے کہا۔ السلام علیکم علیسہ بی بی، کیسی ہے آپ؟ اسی وقت خانسامہ چائے کی ٹرے لے کر آیا اور اس نے آتے ہی علیسہ کو مخاطب کیا تھا۔ میں ٹھیک ہوں مرید بابا، آپ کیسے ہیں؟ اس نے
जवाबन उनका हाल पूछा था। अल्लाह का शुक्र है बीबी, इस बार तो आप बहुत देर लगा दी वापस आते आते। मुरीद बाबा ने चाय की ट्रे उसके सामने टेबल पर रखते हुए कहा था। हाँ, कुछ ज्यादा दिन लग गए मगर वापस तो आ गई। मुरीद बाबा वहाँ एक बार फिर मुस्कुराए थी। खानसामा चाय की ट्रे रखकर वापस किचन की तरफ चला गया था। नानू ने उसके लिए चाय बनानी शुरू की। अरे हाँ, मैंने तो तुम्हें बताया ही नहीं, उमर आया है। चाय का कप उसे थमाते हुए नानू ने अचानक पुरजोश आवाज में बताया था। उमर, वो कब आया है? वो नानू की बात पर हैरान हो गई। पिछले हफ्ते का आया हुआ है, नानू ने जवाब दिया। अकेला आया है? हाँ, अकेला ही आया है। सीएसएस के पेपर देने आया है, अभी यहीं रहेगा 1-2 माह, नानू ने बताया। सीएसएस? मगर वो तो जॉब कर रहा था लंदन में, फिर यहाँ? वो उलझ गई थी। जॉब छोड़ दी है उसने। कह रहा था कि वहाँ अपने आप को सेट नहीं कर पा रहा था। वहाँ बहुत तकलीफदेह रूटीन हो गई थी। मेरा ख्याल है जहांगीर ने उसे उस तरफ आने पर मजबूर किया है। तुम्हें पता है वो शुरू से ही दबाव डाल रहा है। पिछली दफा जब यहाँ आया था तो उमर के बारे में काफी फिक्रमंद था। कह रहा था उमर किसी भी काम में मुस्तकिल मिजाज नहीं है। हर साल 6 माह बाद उसकी दिलचस्पी बदल जाती है और जाहिर है आगे निकलने के लिए एक जगह टिककर काम करना बहुत जरूरी है। तभी वो उमर को मजबूर कर रहा था कि वो फॉरेन सर्विस ज्वाइन कर ले। अभी अच्छी पोस्ट पर है जहांगीर, वो चाहता है कि बेटा भी फॉरेन सर्विस में आ जाए तो उसे भी इस्टेब्लिश कर दे। नानू ने चाय पीते हुए उसे तफसील से बताया। वो चाय पीते हुए एक हाथ से क्रिस्टी के सर को सहलाते हुए उनकी बात सुनती रही। इस वक्त कहाँ है? उसने बात खत्म करने पर पूछा था। सो रहा है अभी, नींद की रूटीन तब्दील करने की कोशिश कर रहा है। इंग्लैंड और यहाँ के वक्त में बहुत फर्क है और उसे यहाँ आके सोने की औकात में काफी तब्दीली करनी पड़ रही है। ऊपर से आजकल गर्मी भी बहुत है। कल बाहर गया था मार्केट कुछ चीजें लेने के लिए, वापस आया तो हालत खराब हो रही थी। मैं तो पहले डर गई थी कि कहीं सनस्ट्रोक ना हो गया हो, मगर डॉक्टर ने कहा सब ठीक है, बस अभी जरा बाहर निकलने में एहतियात करे। शाम को कहीं जाकर उसे कुछ होश आया, लेकिन बहुत जिंदा दिल है। मुझसे कह रहा था मैं पूरा अंग्रेज होता तो यकीनन फौत हो जाता। थोड़ा बच गया हूँ तो यहाँ का होने की वजह से। लगता है गर्मी ने पहचान लिया मुझे। लगता है दोबारा कोई गड़बड़ नहीं होगी। मैंने उससे कहा कि इतना खुश होने की जरूरत नहीं है। बेहतर है कि वो डॉक्टर के मशवरे के मुताबिक अभी बाहर जाने से परहेज ही करें। जरूरी तो नहीं कि अगर एक दफा सनस्ट्रोक से बच गए तो दूसरी दफा भी बच जाए। लीसा कदरे आदम दिलचस्पी से उनकी बातें सुनती रही। नानू मुसलसल बात उमर के बारे में ही बात कर रही थी। पता है तुम्हारी तस्वीर देखकर कह रहा था अली से फुप्पू की कार्बन कॉपी है। मैंने कहा कि तुम्हें कैसे पता? तुमने कौन सा समीना को इतना देख रखा है? क्या अलीजा को अच्छी तरह देख चुके हो?
اس کے لیے کسی کو ایک دفعہ دیکھنا ہی کافی ہے۔ اصل میں 2 سال پہلے وہ بھی آسٹریلیا گیا ہوا تھا، کچھ دوستوں کے ساتھ سیر وغیرہ کے لیے۔ وہاں سمینا کے پاس بھی گیا تھا، بہت تعریف کر رہا تھا اس کی۔ مجھ سے پوچھ رہا تھا کہ تم بھی اپنی ماں کی طرح باتونی ہو۔ میں نے کہا جب ملو گے تو خود ہی دیکھ لینا باتونی ہے یا نہیں، ابھی کچھ ہی دیر میں اٹھنے ہی والا ہوگا، مل لینا اس سے، اسے بھی پتا ہے کہ آج تم آ رہی ہو۔ اسے ابھی بھی نانو کی باتوں میں کوئی دلچسپی پیدا نہیں ہوئی تھی۔ کوئی بھی جواب دیے بغیر وہ خاموشی سے چائے پیتی رہی۔ ممی نے آپ کے لیے کچھ گفٹ بھجوائے ہیں، ابھی نکال دوں یا پھر کل؟ اس نے ان کی بات کے جواب میں کہا تھا۔ ابھی سامان مت کھولو، تم تھکی ہوگی، آرام کر لو، کل میں خود تمہارے ساتھ سامان کھلواؤں گی، پھر دیکھ لوں گی، نانو نے اس سے کہا تھا۔ چائے پینے کے بعد نانو نے آرام کرنے کے لیے کہا تھا۔ وہ اٹھ کر اپنے کمرے میں آ گئی اور کپڑے تبدیل کیے بغیر ہی بستر پر لیٹ کر سو گئی۔ عمر جہانگیر اس کے لیے کوئی نیا نام نہیں تھا۔ وہ 2-3 سال کے بعد اکثر چھٹیاں گزارنے اپنے باپ اور فیملی کے ساتھ پاکستان آیا کرتا تھا، اور وہ وہیں رکتا تھا، اور ایسا پچھلے بہت سے سالوں سے ہو رہا تھا، مگر اس بار وہ تقریباً 6 سال کے بعد آیا تھا، اور پہلی بار اس طرح اکیلے آیا تھا۔ علیزہ اور اس کے درمیان رسمی سی ہیلو ہائی ہی تھی۔ اسے محسوس ہوتا تھا کہ وہ بہت ریزروڈ لگتا ہے۔ بچپن میں کبھی وہ اس طرح کا بچہ نہیں تھا جو آسانی سے دوسرے بچوں سے گھل مل جائے۔ خود علیزہ بھی اسی طرح کی تھی، اسی لیے دونوں کے درمیان کبھی بے تکلفی نہیں ہوئی تھی۔ پھر کئی بار ایسا بھی ہوتا کہ وہ اپنے والد کے ساتھ چھٹیاں گزارنے پاکستان آتا اور علیزہ خود اپنی ممی کے پاس آسٹریلیا چھٹی گزارنے چلی جاتی، اسی لیے انہیں کبھی بھی ایک دوسرے کے ساتھ زیادہ وقت گزارنے کا موقع نہیں ملا تھا۔ اور ابھی بھی عمر جہانگیر کی آمد اس کے لیے کسی خاص خوشی کا باعث نہیں بنی تھی۔ اسے اندازہ نہیں ہوا وہ کتنی دیر سو رہی تھی۔ جب دوبارہ بیدار ہوئی تو کمرے میں اندھیرا پھیلا ہوا تھا۔ اس نے سائیڈ ٹیبل پر رکھی ہوئی ریسٹ واچ ہاتھ میں لے کر ٹائم دیکھنے کی کوشش کی تھی۔ ریڈم ڈائل 7 بجا رہا تھا۔ اس نے اٹھ کر کمرے کی لائٹ آن کر دی۔ وارڈروب سے کپڑے نکال کے وہ واش روم میں چلی گئی تھی۔ جب وہ لاؤنج میں آ گئی تو 7:15 ہو رہے تھے۔ سو لیڈیز از ہیئر، محترمہ یہاں ہے، نانا نے اسے دیکھتے ہی کہا تھا۔ وہ مسکراتے ہوئے جا کر ان سے لپٹ گئی۔ میں 2-3 بار تمہارے کمرے میں جانے کی کوشش کی، لیکن تمہاری نانو نے منع کر دیا کہ تم ڈسٹرب ہوگی، نانا نے اسے کہا تھا۔ وہ مسکراتے ہوئے ان کے پاس صوفے پر بیٹھ گئی، اور اسی وقت اس کی نظر دور کونے میں رکھے ہوئے صوفے پر بیٹھے شخص پر پڑی تھی جو مسکراتے ہوئے بہت دلچسپی سے اسے دیکھ رہا تھا۔ اس کے متوجہ ہونے پر اس کی مسکراہٹ گہری ہو گئی تھی۔ ایک لمحے
ایک لمبے عرصے کے بعد دیکھنے کے باوجود علیزہ کو اسے پہچاننے میں دیر نہیں لگی تھی۔ 5 سال پہلے جب اس نے عمر کو دیکھا تو وہ خاصا دبلا پتلا تھا، مگر اس وقت وہ ایک لمبے چوڑے واجہ سرابے کا مالک تھا۔ وہ اس سے 7 سال بڑا تھا، مگر اپنی قد و قامت کے لحاظ سے وہ اپنی عمر سے بڑا نظر نہیں آ رہا تھا۔ وہ بے اختیار کچھ ہچکی۔ اس کی سمجھ میں نہیں آیا کہ وہ اس سے کیسے مخاطب کرے۔ گلا صاف کرنے کی کوشش کرتے ہوئے اس نے کہا، ہیلو، ہاؤ آر یو؟ اوہ ہیلو، آپ کیسے ہیں؟ عمر نے ہلکا سر کو نیچے کیا تھا۔ اوہ آئی ایم فائن، میں ٹھیک ہوں۔ It means you have realized me. I am right, Aliza. اس نے اس طرح اس کی بات کا جواب دیا تھا جیسے وہ اس کا بہت گہرا دوست ہو۔ Yes, Nanu told me about you. She was. وہ عمر سے بات کر رہی تھی۔ نانو نے اسے آواز دی تھی، علیزہ، شیلا کا فون ہے، بات کر لو۔ اس نے چونک کر نانو کو دیکھا تھا۔ ان کے ہاتھ میں کارڈلیس تھا۔ ایکسکیوز می۔ وہ اپنی بات چھوڑ کر نانو کے ہاتھ سے کارڈلیس لے کر ڈائننگ کی طرف چلی گئی تھی۔ شیلا اس کی دوست تھی اور وہ جانتی تھی کہ اب آدھے گھنٹے سے پہلے وہ فارغ نہیں ہو پائے گی۔ شیلا کو لمبی کالز کرنے کی عادت تھی اور آج تو ویسے بھی 1 ماہ کے بعد گفتگو ہو رہی تھی۔ وہ کافی دیر تک فون پر اس سے بات کرتی رہی اور جب فون بند کر کے واپس لاؤنج میں آئی تو عمر وہاں نہیں تھا۔ وہ نانو اور نانا کے ساتھ باتیں کرتی رہی اور ان سے ہی اسے پتہ چلا کہ وہ کسی دوست کے ساتھ باہر گیا ہوا ہے۔ کھانا کھانے کے بعد وہ کچھ دیر تک نانا کے ساتھ بیٹھی رہی تھی، پھر اٹھ کر اپنے کمرے میں آ گئی۔ عمر اب تک واپس نہیں آیا تھا۔ صبح وہ دیر سے اٹھی۔ جب وہ ناشتے کے لیے آئی تو 10:30 بج رہے تھے۔ خانسامہ نے اسے بتایا تھا کہ نانو باہر گئی ہوئی ہے۔ نانا تو پہلے ہی اس وقت کلب میں ہوتے ہیں۔ وہ ناشتہ کرتی رہی جب عمر بھی وہاں آ گیا۔ ہیلو ہائی کے بعد بڑی بے تکلفی سے اس کے سامنے ہی چیئر کھینچ کر بیٹھ گیا تھا اور خود بھی ناشتہ کرنے لگا۔ ساتھ ساتھ وہ اس سے باتیں کر رہا تھا، اس کی مصروفیت کے بارے میں پوچھ رہا تھا اور آسٹریلیا میں اس کی سرگرمیوں کے بارے میں پوچھ رہا تھا۔ علیزہ نے نوٹ کیا کہ وہ پہلے کے نسبت بہت خوش مزاج ہو گیا ہے، پہلے کی طرح ریزرو نہیں تھا۔ کافی دیر تک انگلش میں دونوں کی گفتگو جاری رہی، پھر خانسامہ اس کے لیے جوس لے کر آ گیا تھا۔ پہلی بار عمر نے بڑی صاف اردو میں اس سے کہا تھا، مجھے ایک پیالے میں دہی لا دے، مگر پہلے دیکھ لینا کہ کھٹا نہ ہو، اور کل میرے لیے پورریج بنائے، انڈا فرائی مت کرنا، ابال کر دے دے۔ اس نے خانسامہ کو ہدایت دی تھی اور جوس پینے لگا تھا۔ وہ کچھ حیرانک سی ہو کر اسے دیکھنے لگی۔ وہ اس کی حیرانی بھاپ گیا تھا۔
ग्लास टेबल पर रखते हुए कहा, क्या हुआ? व्हाट हैपेंड? आप तो उर्दू बोल सकते हैं, उसने कतरी सटपटाकर कहा था। हाँ, तो बोल सकता हूँ, इसमें हैरानी वाली क्या बात है? उसने पहली दफा उसके जुमले का जवाब उर्दू में ही दिया था। मैं सोच रही थी कि शायद आप वो कुछ खिसियानी हो गई थी। हाँ क्यों हाँ क्यों सोचा तुमने? बाहर रहने का मतलब ये तो नहीं कि बंदे को अपनी जुबान भी ना आती हो। पहले जब भी आप आया करते थे तो कभी भी उर्दू में बोलते हुए नहीं देखा था आपको, इसलिए मैंने सोचा था। उसके वजाहत करने की कोशिश की थी उसने वजाहत करने की कोशिश की थी, लेकिन उमर ने मुस्कुराते हुए उसकी बात काट दी। पहले तुमसे कभी इतनी लंबी चौड़ी बातें करने का मौका नहीं मिला, वैसे भी छोटा था तब मैं। उसने उमर का चेहरा देखा था, वो खासा महजूज नजर आ रहा था। पिछली दफा जब मैंने तुम्हें देखा था तुम बहुत छोटी थी, मेरा ख्याल है 11-12 साल की थी तुम, और अब पहले से तो। बट आई मस्ट एडमिट यू आर प्रिटी नाउ। पहले से ज्यादा बहुत खूबसूरत हो गई हो। अलीसा के गाल सुर्ख हो गए। उसने सर झुका लिया। उमर जहांगीर उसे बहुत अजीब लगा था। उसे ये बेबाकी कुछ ज्यादा पसंद नहीं आई थी। मैं दोबारा कभी अकेले उसके पास नहीं बैठूंगी, उसने टोस्ट खाते हुए सोचा था। वो नाश्ता खत्म करते ही उठकर वापस अपने कमरे में चला गया था। वो क्रिस्टी को लेकर लाउंज में ही बैठ गई। उमर नाश्ता देर से किया करता था और फिर लंच नहीं करता था। शाम की चाय भी वो अपने कमरे में ही पीता था। अलबत्ता रात का खाना सब साथ ही खाते थे। उस दिन के बाद वो उससे बहुत पहले ही नाश्ता कर लिया करती थी। उसे आहिस्ता आहिस्ता एहसास होने लगा था कि उमर जहांगीर के घर में आने के बाद बहुत कुछ बदल चुका था। उसके बहुत कम गौर हो उसके बहुत कम घर वालों के पास मौजूद रहने के बावजूद घर में बहुत कुछ उसकी मर्जी या पसंद से हो रहा था। नाना और नानू की गुफ्तगू उसके बारे में होती। पहले की तरह वो अलीसा के बारे में उतनी बात नहीं करते थे। खाने की टेबल पर ज्यादातर डिशेस उसकी मर्जी और पसंद के मुताबिक बनती थी। अलीसा अलीसा से खाने के बारे में राय लेना कम कर दिया गया था। नानू हर वक्त उसकी सेहत और आराम के बारे में फिक्रमंद रहा करती थी। वो जैसे घर में सनवी हैसियत इख्तियार कर गई थी। ये सब उसके लिए नया नहीं था। हर साल जब भी उसके मामा और खालाओं में से किसी की भी फैमिली आती थी, वो इसी तरह पास से पुश चली जाया करती थी। तब नाना और नानू की तवज्जो सिर्फ आने वाले लोगों पर ही मरकूज रहती थी, मगर उसे ये सब इतना बुरा नहीं लगता था, क्योंकि वो लोग सिर्फ चंद हफ्ते ही ठहरते थे। मगर उमर जहांगीर अभी बहुत अरसा वहां
बहुत अरसा वहाँ रहना था उसे ऐसा लग रहा था जैसे उसने बड़े आराम से उसकी जगह हथिया ली थी। उसने दोपहर सोकर उठने के बाद उसने हमेशा की तरह क्रिस्टी को ढूंढना शुरू किया था। वो सीढ़ियों के नीचे नहीं थी। उस वक्त वो बाहर लॉन में नहीं हो सकती थी। उसने मखसूस जगहों पर उसे पाने में नाकाम रहने के बाद उसने उसे आवाज़ें देनी शुरू करी थी, मगर वो नहीं आई। नानू, क्रिस्टी कहाँ है? वो नानू के कमरे में चली गई थी। वो अभी आराम कर रही थी। उमर के कमरे में देखो, वहाँ होगी, उन्होंने उसे बताया। उमर के कमरे में? लेकिन क्रिस्टी कभी किसी के पास नहीं जाती। उसे उनकी बात पर जैसे सदमा हुआ था। हाँ, लेकिन उमर के साथ बहुत अटैच हो गई है। तुम्हारे बाद सारा दिन उसके साथ होती है। अभी भी वहीं होगी, नानू ने आंखें बंद करते हुए कहा था। वो चुपचाप उनके कमरे से निकल आई थी। उसे अभी भी उनकी बातों पर यकीन नहीं आ रहा था कि क्रिस्टी उसके अलावा किसी और के पास जा सकती है। उमर के कमरे के दरवाजे पर उसने कुछ हिचकिचाते हुए दस्तक दी थी। यस, कम इन। अंदर से फौरन ही उसकी आवाज उभरी थी और वो दरवाजा खोलकर अंदर चली गई। क्रिस्टी यहाँ तो। उसने बात अधूरी छोड़ दी। वो सामने ही रॉकिंग चेयर पर झूल रहा था। उसके साथ एक हाथ में किताब और दूसरे हाथ किसी को सहला रहा था। वो उसकी गोद में बैठी हुई थी। अलीसा को देखकर भी क्रिस्टी ने अपनी जगह से हिलने की कोशिश नहीं की थी। वो बड़े इत्मीनान से अपनी जगह पर बैठी रही थी। अलीसा सदमे और मायूसी से उसे देखती रही। हाँ, क्रिस्टी मेरे पास है। जाओ क्रिस्टी। उसने क्रिस्टी को गोद से उतार दिया और क्रिस्टी भागते हुए उसकी तरफ आने लगी। अलीसा को उन दोनों पर बेहिसाब गुस्सा आया था। जस्ट गो टू द हेल, दफा हो जाए यहाँ से, उसने बुलंद आवाज में कहा था और जिंदगी में पहली दफा पूरी कुव्वत से दरवाजा बंद करते हुए भाग गई थी। वो अपने कमरे में चली गई थी और शाम तक अपने कमरे से बाहर नहीं निकली थी। शाम तक उसका गुस्सा तशवीश में बदल चुका था। वो परेशान थी कि अगर उमर ने नानू को इसकी इस हरकत के बारे में बता दिया तो वो क्या सोचेगी। उसे इस हरकत पर अफसोस हो रहा था। उसे खुद समझ नहीं आ रहा था कि उसे किस बात पर गुस्सा आया था। क्रिस्टी के किसी और के पास चले जाने पर, या उमर के पास जाने पर, या उसको देखकर भी उसके पास न आने पर, या फिर उमर के कहने पर उसके पास आने पर। जब वो लाउंज में आई तो क्रिस्टी वहां बैठी हुई थी। अलीसा को देखते हुए उसके पास आने की कोशिश की थी, मगर अलीसा ने उसे दुष्टि से अपने से दूर हटा दिया था। उमर रात के खाने के लिए मामूल के मुताबिक अपने कमरे से आया था। वो जैसे बात वो जिस बात पर खौफ सजा हुई थी वैसा कुछ भी नहीं हुआ था। वो उसे देखकर हमेशा की तरह मुस्कुराया, फिर वैसे ही कमरे के खाने के दौरान सब से बात कर रहा था, जैसे वो हमेशा करता था। वो सर झुकाकर
झुकाए खामोशी से खाना खाती रही। खाना खाने के बाद वो उठकर अपने कमरे में चला गया था। अलीजा ने सुकून का सांस लिया था। अगले चंद दिन भी इसी तरह गुजर गए। उमर ने इस वाक़े के बारे में न नानू और न किसी और से कोई बात की थी, लेकिन अलीज़े ने नोट किया था उसने दोबारा क्रिस्टी को बुलाने की कोशिश नहीं की थी। क्रिस्टी अगर उसके नज़र आने पर उसकी तरफ जाने की कोशिश करती भी तो वो उसे नज़रअंदाज कर देता था। इसका मतलब था कि वो उस दिन के गुस्से की वजह जान गया था। मुरीद बाबा, आज रात के खाने पर मेरे लिए थोड़ी सी सब्जी बना दे। उसने काफी दिनों बाद अलीसा रात के खाने के लिए कोई फरमाइश की थी। रात को खाना खाने के लिए उसने बड़ी खुशी के साथ डोंगे का ढक्कन उठाया था, लेकिन साथ ही उसके चेहरे के तासुर बदल गए। नानू, सब्जी में चिकन क्यों डाला है? मुरीद बाबा ने उन्हें पता नहीं, मैं हमेशा चिकन के बगैर सब्जी खाती हूँ। उसने कुछ हैरानी के आलम में नानू से कहा। मैंने कहा था चिकन डालने के लिए। मैं उमर को रात के खाने के बारे में बता रही थी। उसने कहा था कि सब्जी बन रही है तो चिकन वाली बना दे, मैं भी थोड़ी खा लूंगा। अलीसा ने डोंगे का ढक्कन हाथ में पकड़े मुरीद बाबा ने टेबल की दूसरी तरफ उमर को देखा। वो अपनी प्लेट में चावल निकाल रहा था। टेबल पर पड़ी हुई सारी चीजें या तो उमर की मर्जी से बनती या फिर नाना और नानू के उसके ऑस्ट्रेलिया आने के बाद पहली फरमाइश की थी। अलीसा की भूख अचानक गायब हो गई थी। कुछ अफसोसगी से उसने दोबारा डोंगे पर ढक्कन रख दिया और जब उसने चम्मच भी रख दिया तो नानू उसकी तरफ मुतवज्जा हो गई। क्यों, क्या हुआ? सब्जी नहीं ली? नानू ने पूछा। वो कुर्सी खींचकर उठ खड़ी हुई थी। उमर ने पहली दफा चौंक कर उसे देखा। मुझे भूख नहीं है। क्या हुआ? ये क्या हिमाकत है? अभी तुम खाने के लिए बैठी और अभी भूख ही खत्म हो गई है। बैठ जाओ, नाना ने उससे कहा था। मैं दूध पी लूंगी। वो चल पड़ी थी। दूध से क्या होगा लीजा, वापस आओ। थोड़ा सा ही सही, लेकिन खाना खाओ। नानू ने उसे वापस बुलाने की कोशिश की थी, लेकिन वो पीछे मुड़े बगैर वहां से चली गई। मैं हैरानी से उसे देखता रहा था। इसे क्या हुआ है? नाराज हो गई है क्या? उसने डाइनिंग से निकलते हुए अपने पीछे उमर की आवाज सुनी थी। नाराज नहीं, अलीसा कभी नाराज नहीं होती। उसे कभी गुस्सा नहीं आता। शायद वैसी ही भूख नहीं थी। मैं अभी पूछती हूँ जाकर। नानू ने उमर को उसके जाने के बाद कहा था। वो कुछ देर सब्जी के डोंगे को देखता रहा, फिर खाना खाने लगा, मगर उसका जहन उलझ चुका था। नानू खाना खाने से फारिग होकर सीधा उसके कमरे में आ गई थी और उसे लंबे चौड़े लेक्चर दिए। मुझे हैरानी हो रही है अलीसा कि तुम मेरी बात भी नहीं सुनती और इस तरह उठकर बाहर आ गई। क्या सोच रहा होगा उमर कि तुम कितनी बदतमीज लड़की हो। वो वाकई खफा थी।
आई एम सॉरी, मुझे अफसोस है, अलीसा हल्के से मुनमुनाई। अब इसका क्या फायदा? बहरहाल आइंदा ख्याल रखना कि एक बार डाइनिंग टेबल पर आने के बाद इस तरह उठकर नहीं आते। इस वक्त वो भी इस वक्त जब सब खाना खा रहे हो। तुम्हारा दिल खाने को नहीं कर रहा था तो तुम सलाद ले लेती या स्वीट डिश ले लेती, मगर तुम्हें वहां बैठना चाहिए था। नानू उससे माइनस की वही बातें सुना रही थी जो हमेशा सुनाती आई थी। वो खामोशी से उनकी बातें सुनती रही और उनकी रंजीदगी में इजाफा होता जा रहा था। जरूर उमर ने उनसे मेरे बारे में कुछ कहा होगा। वो उनकी बातों पर और भी बदगुमान हो गई थी। मैं मुरीद से कह मैंने मुरीद से कह दिया है कि तुम्हारे लिए दूध में ओवरलैंड मिलाकर दे जाए। अब मुझे कोई ऐतराज नहीं सुनना। नानू ने उठकर उसे इत्तिला दी थी और साथ ही उसके मुतवक्का रद्दे अमल पर खबरदार कर दिया था। वो कुछ कहते कहते चुप हो गई। नानू कमरे से निकल गई थी और वो खामोशी से बेड पर लेट गई। उमर जहांगीर आज उससे सबसे ज्यादा बुरा लग रहा था। वो जो वाहिद छोटी छोटी चीजें उसकी मर्जी से होती है, अब उनमें भी उसका अमल दाखिल खत्म हो गया था। मुरीद बाबा ने कुछ देर बाद दूध ला दिया था। उसने खामोशी से दूध का गिलास लेकर पी लिया। फिर वो सोने के लिए लेट गई थी, लेकिन सोने की कोशिश में उसे बहुत देर लग गई थी। अगले कुछ दिन में उसमें ये तब्दीली आ गई थी कि उसने उमर से बात करनी बंद कर दी थी। वो उसकी बातों के जवाब में पहले वाली हूँ हाँ भी नहीं करती थी जब तक वो बाकायदा उसका नाम लेकर बात ना करता। वो उस दिन वो उस दिन वो लाउंज में कारपेट फ्लोर पर कुशन के सहारे बैठी मैगजीन देख रही थी। तभी उसकी जहन में एक ख्याल आया था। उसने एहतियात से नानू का मुंह देखने की कोशिश की थी, फिर वो सीधा होकर बैठ गई थी। नानू, एक बात पूछूं? उसने हौले से कहा था। हाँ, पूछो। वो अखबार में गर्क था। ये उमर कब जाएगा? उसने काफी एहतियात से लफ्जों का इंतखाब करते हुए कहा था। बहुत जल्द माय डियरेस्ट कजन, बहुत जल्द। सवाल का जवाब कहीं और से मिला था। वो अपनी जगह पर बिल्कुल साकित बैठी अपने सवाल का कोई बहाना सोचने लगी। वो अब उसकी पूछ से होकर बिल्कुल सामने आकर नानू के साथ सोफे पर बैठ गया था। बल्कि आप जब चाहें मुझे निकाल दे यहाँ से, वो उसने अलीसे को मुखातिब करते हुए कहा था। फजूल बात मत करो। कोई नहीं निकाल रहा तुम्हें यहाँ से। तुम्हारी वजह से तो रौनक हो गई है घर में। नानू ने उसे प्यार से झड़कते हुए उसके गाल चूमे थे। अलीसे ने कुछ कहने के बजाय मैगजीन उठाकर और वहां से वापस आ गई थी। कुछ शर्मिंदगी के आलम में वो लाउंज में आकर बैठ गई।
تھی۔ چند منٹوں کے بعد اس نے قدموں کی چاپ سنی تھی۔ عمر اس کی طرف آ رہا تھا۔ وہ کچھ جھنجھلا گئی تھی۔ وہ قریب آ کر ایک کرسی کھینچ کر بیٹھ گیا تھا۔ میں بہت دنوں سے تم سے بات کرنا چاہ رہا تھا، بلکہ شاید بہت سی باتیں، مگر تم نظر انداز کر رہی تھی۔ مجھے یہ بتاؤ کہ تم مجھے ناپسند کیوں کرتی ہو؟ وہ اس کے اتنے ڈائریکٹ سوال پر کچھ گڑبڑا گئی۔ ایسی کوئی بات نہیں ہے، وہ کھڑی ہو گئی تھی۔ بیٹھ جاؤ، ورنہ میں تمہیں پکڑ کر بٹھا دوں گا۔ وہ پہلی دفعہ بے حد سنجیدہ نظر آ رہا تھا۔ وہ خود بھی کھڑا ہو گیا تھا۔ وہ کچھ خفگی کے عالم میں سامنے بیٹھ گئی تھی۔ عمر نے درمیان میں پڑی ہوئی ٹیبل کھینچ کر ایک طرف کر دی تھی۔ اپنی کرسی کھینچ کر سیدھا اس کے سامنے آ کر بیٹھ گیا۔ وہ اس کے اتنے قریب بیٹھا تھا کہ وہ نروس ہو گئی۔ اب بتاؤ۔ آپ کو غلط فہمی ہوئی ہے، میں آپ کو ناپسند نہیں کرتی ہوں۔ ویری گڈ، لیکن پھر تمہیں میرے یہاں رہنے اچھا کیوں نہیں لگتا؟ ایسا کچھ نہیں ہے۔ ایسا ہی ہے، مگر تم چاہو تو میں یہاں سے چلا جاتا ہوں۔ یہ میرا گھر نہیں ہے کہ میں یہاں سے کسی کو نکالوں۔ وہ نہ چاہتے ہوئے بھی اپنی خفگی ظاہر کر بیٹھی۔ دیکھو، میں کچھ باتیں واضح کر دینا چاہتا ہوں۔ میں نہیں چاہتا کہ میری وجہ سے گھر میں کوئی تناؤ آئے۔ یہ تمہارا گھر تھا اور رہے گا۔ مجھے تو یہاں رہنا نہیں ہے۔ چند مہینوں کے بعد میں یہاں سے واپس لندن چلا جاؤں گا۔ میرا یہاں قبضہ جمانے کا کوئی ارادہ نہیں ہے۔ پھر میری سمجھ میں نہیں آ رہا کہ تم کس بات پر اتنی ناراض ہو۔ شکایت کیا ہے تمہیں مجھ سے؟ میرا خیال تھا کہ میں خاصا بیزار آدمی ہوں۔ مجھے آپ سے کوئی شکایت نہیں ہے، لیکن آپ گھر میں ہر چیز کو ڈومینیٹ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ سارا کھانا آپ کی پسند کے مطابق بنتا ہے۔ ٹھیک ہے، آپ مہمان ہیں، لیکن جو چیز میں کرنا چاہتی ہوں اس میں تو کسی دوسرے کی مرضی۔ عمر نے اس کی بات کاٹ دی۔ تم اس دن ڈش والی واقعے کی بات کر رہی ہو؟ ٹھیک ہے، آئندہ میں کسی مداخلت نہیں کروں گا۔ اور کوئی اعتراض؟ نہیں، اور کوئی اعتراض نہیں ہے۔ وہ اب واقعی شرمندہ ہونے لگی تھی۔ بس ٹھیک ہے، آئندہ تم اپنا موڈ میری وجہ سے خراب مت کرنا، اور اگر تمہیں میری کوئی بات بری لگے تو مجھ سے آ کر کہہ دینا۔ عمر نے اس کی طرف ہاتھ بڑھاتے ہوئے کہا۔ علیزہ نے بھی ہلکی سی مسکراہٹ کے ساتھ اس کا ہاتھ ملا دیا۔ عمر نے اس کا ہاتھ نہیں چھوڑا تھا، بلکہ خود بھی کھڑا ہو گیا۔ دوسرے ہاتھ سے اس کا ہاتھ تھامتے ہوئے اس نے قدم بڑھایا تھا۔ اب تمہاری ناراضگی دور ہو گئی ہے، اس لیے میں تمہیں کچھ دینا چاہتا ہوں۔ وہ کسی ننھے بچے کی طرح اس کا ہاتھ پکڑ کر
कर अंदर ले गया था। नानू अभी भी लाउंज में बैठी हुई थी। ग्रैनी, मैं और अली से बहुत अच्छे दोस्त बन गए हैं। मैं अलीजा को के लिए कुछ लाया हूँ। उसे अंदर लाते ही ऐलान किया था और उसी तरह उसका हाथ पकड़कर अपने कमरे में ले आया। कमरे में दाखिल होने के बाद उमर ने उसका हाथ छोड़ दिया। ग्रैनी ने बताया, तुम्हें परफ्यूम अच्छे लगते हैं। ये तुम्हारे और मेरे दरमियान पहली कॉमन चीज है। मुझे भी परफ्यूम बहुत पसंद है। वह उसकी तरफ पुश किए ड्रेसिंग टेबल की दराज खोलकर कुछ तलाश करते हुए बोल रहा था। अलीसा की नजर ड्रेसिंग टेबल पर मकरूज थी, जहां परफ्यूम का एक ढेर मौजूद था। वो बेइख्तियार कुछ आगे बढ़ गई थी। आम तौर पर मर्द कभी औरतों के परफ्यूम इस्तेमाल करना पसंद नहीं करते, मगर मैं वो हर परफ्यूम खरीद लेता हूँ जो मुझे पसंद हो, चाहे वो ख़वातीन के लिए क्यों ना हो। इस्तेमाल करूँ या ना करूँ, लेकिन मैं पास रखने में क्या हर्ज है। उसने बात करते हुए उसकी तलाश अभी भी जारी थी। फिर जैसे उसे वो चीज मिल गई थी, वो सीधा होने के बाद उसकी तरफ मुड़ा। अलीसा ने उसके हाथ में चैनल 5 की एक पैक शीशी देखी थी। मुस्कुराते हुए उसने हाथ अलीसा की तरफ बढ़ा दिया था। अलीसा, यह तुम्हारे लिए। अलीसा ने कुछ हैरानी से उसे देखा। मेरे लिए? उसने सवालिया लहजे में पूछा। हाँ, दोस्ती करने के लिए। इससे अच्छा तोहफा कोई नहीं हो सकता। और मैं अपनी फ्रेंड को हमेशा परफ्यूम ही गिफ्ट करता हूँ। वो हाथ बढ़ाए कह रहा था। अलीसा ने एक बार फिर उसका हाथ देखा। वो कुछ झिझक झिझक गई थी। जस्ट टेक इट, उमर ने एक बार फिर उससे कहा। मगर मैं उसने कहने की कोशिश की थी, मगर उमर ने उसकी बात काट दी। मगर करने की जरूरत नहीं है, बस ले लो। उसने बड़े मुत्तेहाई लहजे में कहा था। उस झिझकते हुए उसने उमर के हाथ से परफ्यूम ले लिया। मुझे ये तो नहीं पता कि तुम्हारा फेवरेट परफ्यूम कौन सा है, लेकिन ये बहुत अच्छा है। अगर कोई लड़की ये परफ्यूम यूज करे। वैसे तुम्हें कौन सा परफ्यूम पसंद है? उसने मुस्कुराते हुए पूछा। मुझे वो सारे परफ्यूम पसंद हैं जो लड़कों के लिए होते हैं। उसकी इस बात पर उमर खिलखिलाकर हंस पड़ा। गुड, तुम्हारे और मेरे दरमियान ये दूसरी कॉमन चीज है। फिर तो मुझे तुम्हें चैनल 5 की बजाय 212 मैन देना चाहिए था। उसने एक दूसरी परफ्यूम का नाम लेते हुए कहा। नहीं, मुझे जॉय और इंटिनिटी ज्यादा पसंद है। अलीजा ने कुछ झिझकते हुए कहा। और मुझे रिपेल और बेबी डॉल। उमर ने अपनी पसंद बताई थी। अलीजा को एकदम उसमें दिलचस्पी पैदा हो गई थी। उमर इतना बुरा नहीं है जितना मैं समझ रही थी। वो अच्छा है। उसने फौरन नतीजा आगाह कर लिया था। क्या मैं परफ्यूम देख लूं? उसने हाथ से ड्रेसिंग टेबल की तरफ इशारा किया था। श्योर, व्हाई नॉट। हाँ, क्यों नहीं। उमर ने दोस्ती भरे लिहाज में कहा। वो ड्रेसिंग टेबल के सामने से हट गया। वो बड़े मुतजुस अंदाज में ड्रेसिंग टेबल की तरफ बढ़ी।
परफ्यूम का एक अंबारा देखकर उसे समझ में नहीं आ रहा था कि वो कौन सा परफ्यूम पहले उठाकर देखे। उसने सबसे पहले सबसे छोटी शीशी उठाई। वो व्हाइट लेलन था। वो भरी भरी हर शीशी उठाकर देख रही थी। कुछ परफ्यूम बिल्कुल इस्तेमाल नहीं किया गया था। मैं हर महीने कुछ खरीदूं या ना खरीदूं, परफ्यूम जरूर खरीदता हूँ। इनके बगैर जिंदा नहीं रह सकता। वो पास खड़ा बता रहा था। लेकिन आप परफ्यूम ज्यादा इस्तेमाल नहीं करते? अलीसा ने एक परफ्यूम हाथ में लेते हुए पूछा था। दिन में नहीं करता, रात में करता हूँ। दिन में नहीं लगाता, रात में लगाता हूँ। अलीसा ने उसके जवाब पर कुछ हैरानी से उसे देखा था। सोने से पहले वो उसकी हैरानी की वजह जैसे जान गया। क्यों? वो कुछ और उलझी थी। दिन के वक्त आप इतने बहुत से कामों में मशरूफ होते हैं कि परफ्यूम एंजॉय कर नहीं सकते। हमारा ध्यान दूसरी चीजों की तरफ होता है। हाँ, रात को आप किसी भी परफ्यूम की महक को बहुत अच्छी तरह एंजॉय कर सकते हैं, क्योंकि आप किसी भी महक को अच्छी तरह एंजॉय कर सकते हैं उस वक्त सेंसेस बहुत शार्प होते हैं। अलीसा ने बहुत तवज्जो से उसकी फिलॉसफी सुनी। अब वो उसे खुद कुछ परफ्यूम दिखा रहा था। फिर उसने एक छोटी सी बोतल उठाई थी। उसकी तरफ वो बोतल बढ़ाते हुए उसने कहा था, ये एनिग्मा है। इस टेबल पर सबसे कीमती एक्सोटिक सेंसेस ये है। ये पापा ने गिफ्ट किया था, वरना मैं इसे अफोर्ड नहीं कर सकता। बहुत एहतियात से इस्तेमाल करता हूँ ताकि ये जल्दी खत्म ना हो। अलीसा की तवज्जो इस शीशी पर मरकूज थी। उसे हाथ में लेकर उसकी खुशबू को महसूस करने की कोशिश की थी। सांस अंदर खींचते ही उसे अपने अंदर एक अजीब सी ताजगी महसूस हुई। एक्सोटिक, अलीसा ने बेइख्तियार कहा था। उसमें रिमार्क पर उसके रिमार्क पर उमर की आंखों की चमक बढ़ गई थी। अलीसा ने एक दो बार सुनने के बाद उस छोटी शीशी को बंद करने की कोशिश की थी, लेकिन वह नहीं जानती कि क्या हुआ था। मगर शीशी एकदम उसके हाथों से निकल गई थी। उसके हाथ में सिर्फ ढक्कन रह गया था। एक सेकंड में शीशी ड्रेसिंग टेबल पर गिरी और फिर वहां से उछलकर नीचे कारपेट पर गिर गई। लेकिन जब अलीसा ने शीशी बंद करने चाही तो उसका हाथ उसके हाथ से शीशी छूट गई। उसकी आंखों के सामने सब कुछ स्लो मोशन में होने लगा और शीशी जमीन पर गिर गई। अलीसा ने बेइख्तियार पकड़ने की कोशिश की थी, मगर उसकी कोशिश नाकाम हो गई थी। कमरे में एकदम तेज खुशबू सी भर गया था। अलीसा ने मायूसी से शीशी उठा ली थी। इस इसमें अब सिर्फ चंद कतरे बाकी थे। उसने शर्मिंदगी से उमर को सर उठाकर देखा। फिर नहीं पता नहीं कैसे उसकी समझ में नहीं आया वो बात कैसे मुकम्मल करे।
وہ چند لمحے خاموشی سے اس کا چہرہ دیکھتا رہا اور پھر اس نے سکون سے ہاتھ بڑھا کر اس سے شیشی اور ڈھکن لے لیا تھا۔ اٹس رائٹ، یہ قیمتی تھا پر میرا فیورٹ نہیں تھا۔ علیزہ اس کی بات پر ایک دم اضطراب کا شکار ہو گئی تھی۔ آئی ایم سوری، میری وجہ سے۔ اس نے کچھ کہنے کی کوشش کی تھی مگر عمر کی حرکت نے اسے ہکا بکا کر دیا تھا۔ اس نے ڈریسنگ ٹیبل سے ایک اور پرفیوم اٹھا کر دیوار پر کھینچ کر مارا۔ شیشی ٹوٹتے ہی کمرے میں پھر ایک تازہ خوشبو سے بھر گیا تھا۔ چیزیں ٹوٹنے کے لیے ہی ہوتی ہے اور بعض دفعہ چیزیں توڑنے میں زیادہ مزہ آتا ہے۔ علیزہ ہے نا علیزہ، آؤ ایک ایک پرفیوم اور توڑتے ہیں، اس نے پرسکون انداز میں کہا تھا۔ ڈریسنگ ٹیبل سے 2 پرفیوم اٹھا لیے اور ایک اس کی طرف بڑھا دیا۔ وہ جیسے کرنٹ کھا کر پیچھے ہٹی تھی۔ اس کا چہرہ سرخ ہو گیا تھا۔ اب بہت عجیب ہے، اس نے بے چین ہو کر اس سے کہا تھا۔ اس کو میں کیا سمجھوں، کمپلیمنٹ یا کمنٹ؟ عمر کے اطمینان برقرار تھا۔ وہ ایک دم بہت الجھ گئی تھی۔ عمر نے دونوں پرفیوم ایک بار پھر ڈریسنگ ٹیبل پر رکھ دیا اور پھر ایک پرفیوم اٹھا کر اس کی طرف بڑھایا۔ ایکسٹیسی، میں یہ تب لگاتا ہوں جب خود کو بہت اکیلا محسوس کرتا ہوں۔ اس سلسلے وہیں سے جوڑنے کی کوشش کی جہاں سے ٹوٹا تھا۔ علیزہ نے ہاتھ نہیں بڑھایا۔ وہ اب اس کمرے سے بھاگ جانا چاہتی تھی۔ وہاں اس کی ساری دلچسپی ایک دم ختم ہو گئی تھی۔ یہ پرفیوم نہیں دیکھنا چاہتی؟ عمر نے بڑے دوستانہ انداز میں پوچھا۔ علیزہ نے نفی میں سر ہلا دیا۔ عمر نے اس کی آنکھوں میں ابھرتی ہوئی نمی کو دیکھ لیا اور کمال مہارت سے نظر انداز بھی کر دیا۔ چینل 5 کی بوتل اٹھا کر اس نے ڈھکن اتارا تھا اور پھر بڑے آرام سے علیزہ کے بالوں پر اسپرے کرنا شروع کر دیا تھا۔ وہ بے اختیار ایک قدم پیچھے ہٹی۔ اسے اپنی گردن اور بالوں پر محسوس ہوئی تھی۔ یہ پرفیوم دنیا کی سب سے اچھی اور پریکیوس لڑکیوں کے لیے ہوتی ہے اور علیزہ، میرا خیال ہے تم ان لڑکیوں میں شامل ہو۔ اس نے سیفون کو پریس کرنا چھوڑ دیا۔ ڈھکن بند کرتے ہوئے اس نے ایک بار پھر پرفیوم ٹیبل پر رکھ دیا۔ علیزہ کی سمجھ میں نہیں آیا کہ وہ کس قسم کا رد عمل ظاہر کرے۔ عمر بہت عجیب قسم کا تھا۔ اس نے چینل 5 اٹھا کر باہر